पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिपोर्ट। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ कोई और आपने वो कुछ सरकारी अफसरान के हाथ में दी हुई है, तो जब तक वो पॉलिसी मेकिंग के मुतल्लिक देखें कैबिनेट में बारी बारी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। दूसरे बेरोजगारी में बहुत तेज़ी से बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। मैं अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस रिपोर्ट के मंदरजात को देखें, उसके अंदर बड़े सीरियस चैलेंजेस। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऑफिसेज़ हैं ऑफ गवर्नमेंट जिनमें आपके वो दफातर हैं जो सिविल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक बाकायदा फ्रॉड हुआ हुआ है। आपके प्रियम्बल में लिखा है टू बी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, और आपने वो कुछ सरकारी अफसरान के हाथ में दी हुई है। तो जब तक वो पॉलिसी मेकिंग के मुतल्लिक देखें कैबिनेट के डिसीजंस, इसकी एक आर्गूमेंट ये होती है, ठीक है जी ये फ़ैसला जो है काबीना करती है, काबीना इस गवर्नमेंट चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पर आ गए, तो ठीक है। फिर जो सेक्रेटरीज़ की ACRs हैं, जो सेक्रेटरीज़ के फाइल्स के ऊपर फाइनल डिसीजंस हैं, जिनकी अथॉरिटी शुड बी वेस्टेड इन द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, दें फिर बात को ख़त्म करें, मामले को सीधा करें, तो फिर कोई जिम्मेदारी भी ले लेगा। फिर IMF की रिपोर्ट का जो मसला एक सेकंड देखिए, इसकी मैं बड़ी बाज़ सुन रहा हूँ। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिपोर्ट। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे साथ कोई आके इस पर बहस करने को तैयार है। मैंने उस रिपोर्ट के मंदरजात देखे हैं, कहाँ पर आके वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो सारे के सारे मसाइल उन दफातर में पैदा हो रहे हैं जिनको आपने पता नहीं किस मर्जी के तहत बाख्तियार किया हुआ है। ट्रस्ट योर पीपल, दोज हु गेट रिप्रेजेंटेटेड, दे विल परफॉर्म बेटर। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, खालिद साहब एक मिनट, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, और मैं खालिद क़य्यूम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए यही तो मेरी इस आज की पूरी टॉक का और मेरा इतनी लाउड बात करने का मेरा मुद्दा क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट IMF की है, चले उसी को बुनियाद बना के आगे चलते हैं। ये मैंने आपसे जितनी गवर्नेंस की बेहतरी की रिपोर्ट पर बात की, जिस बुनियाद पर आज मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की तारीफ़ कर रहा हूँ, आपको पता है मैं बड़ा मुतात आदमी हूँ और मैं सिर्फ राय देता हूँ और अपनी राय देने को मैं अपना हक समझता हूँ, लेकिन आज मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन है। किस बात पे कर रहा हूँ कि मैं एक देहाती आदमी हूँ। 70 साल से मैं गंदगी के, गलाजत के, ओपन हीप के, खुले ड्रेन्स के, छप्पड़ों के नीचे दबा मर रहा था, और मुझे एक हुकूमत आई, उसने कहा नहीं आप इंसान हो, आपको ज़िंदा रहने का हक है, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने मेरे साथ ये हुस्न सलूक शुरू किए। उसके अंदर ये अब कुछ इब्तदाई मराहिल में मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन ये 70% 12 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोग हैं जो कि बग़ैर इस निज़ाम के कि कैसे उनका घर, मोहल्ला, स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान कैसे साफ होगा, इस निज़ाम के बगैर रह रहे थे। दिस वॉज एन एपिडेमिक। आज किसी ने बात की। अब उसकी रिपोर्ट जब मेरे पास असेंबली में आई तो मैंने देखा वाहिद मैकेनिज़्म जो अकाउंटेबिलिटी का है वो रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस है। अब इसको एक जमात जो आज मेरी असेंबली में अपोजिशन है, बावजह इस निज़ाम को मतरूक करना चाहती है, रिडंडेंट करना चाहती है, इसके खिलाफ खड़ी है। एक अमल उनका जो है, मैंने आपको देखें, आप आगे मिसाल दी कि ये जो फ्लो करेगी गुड गवर्नेंस और ये जो फ्लो करेगी अकाउंटेबिलिटी, ये जो इरेडिकेट करेगी करप्शन, उसकी ओपन, इससे ज़्यादा कुछ और हो सकता है। एवरी वर्ड सेड इन दिस हाउस, मेरे पास 20 लोग आए, हुकूमती लोग, असेंबली के लोग, मेरा असेंबली सेक्रेटेरिएट। I made this point कि every single word will be televised live। नहीं बेहतरी आपके अंदर अगर कुछ नहीं है तो आप एक्सपोज हो, सामने है। देखिए बात ये है, कुछ नेशनल सीक्रेट्स हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। उनको जितना हम गार्ड करेंगे, कौन गार्ड करेगा? कोई और नहीं कर सकता, ये असेंबलीज गार्ड करेंगी। These assemblies demonstrate the will of people।
اب ہم چاہے تھوڑے ہیں اس نقطے پہ، لیکن ہماری آواز بڑی توانا ہے، ٹرسٹ می فار دیٹ. ہم اپنی یہ آواز بڑے زور سے اٹھاتے رہیں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی اسٹرینتھننگ کے اندر ہی تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور ابھی آپ کی جو یہ ٹرانسلیٹ ہوگی گورنمنٹ کی جو گڈ ول ٹرانسلیٹ ہوگی، وہ مور آف اکاؤنٹیبلٹی ان دیز اسمبلیز کے ساتھ ہو. اور مجھے بہت ہی اچھا لگا، مجھے یہ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں، ان کے اپنے اپنے رائٹس اور انٹرسٹ ہیں. مجھے بہت ہی اچھا لگا جس طرح سے ہمارے سول بیوروکریسی کی مشینری نے اسمبلی کے ان تبدیل شدہ قوانین کے ساتھ معاونت کی، اور بہت جلدی وہ چیزیں جو 18ویں ترمیم کے بعد آئین کی منشا تھی وہ پوری ہونے لگیں. جی خیر صاحب. یہ بتائیں، یہ اسی پوائنٹ پر اب آپ پچھلے 20-21 ماہ سے مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ ہاؤس میں واپس آؤ، لیجسلیشن کا پارٹ بنو. اس وقت جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر کے باہر نکلے لوگ ہیں، جن کا استعفیٰ بھی آپ نے قبول نہیں کیا، ان کو واپس قومی دھارے میں لانے کے لیے کوئی ایفرٹ دوبارہ سٹارٹ ہوگی؟ ایک تو استعفیٰ قبول نہ کرنا ہے. دیکھیے میں خیر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حکومت کو اور اپوزیشن کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، اور اس پہ لازمی طور پہ ان کو بات چیت کرنی چاہیے. سیاسی حالات سب کے لیے مشکل رہے ہیں. لیکن اگر آج تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کے لیے سیاسی حالات مشکل ہیں، تو جو گزشتہ کل تھی اس میں مسلم لیگ کے لیے بہت مشکل تھی. میں کم از کم 50 لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار بند تھے، جن کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے، جن کے شہزاد اکبر صاحب نے ایز پروسیکیوشن منسٹر، کبھی ہم نے پروسیکیوشن کے منسٹر سنے تھے لیکن انویسٹیگیشن کے منسٹرز نہیں سنے تھے. اس دور میں تو یہ بھی ہوا تھا، اور اس میں لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کے اندر سے نکال کے، اور پھر یہ حکومت میں تو کچھ وزادار لوگ ہوں گے شاید، میرا خیال ہے. میں رات کو ٹی وی پہ وہ نہیں دیکھتا جو پچھلے دور میں کیا جاتا تھا کہ 7 to 11 6-7 لوگ تنخواہ دار لا کے بٹھائے جاتے تھے، وہ ان کی کابینہ کا حصہ بھی ہوتے تھے، اور وہ بیٹھ کے لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز کے جو کہ زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کے سیکشن 114 کے نوٹس کی بات کی تھے، ان کو ایک کرمنل اوفینس بنا کر کبھی نیب کبھی ایف آئی اے، ایک لمبی کہانی ہے. کم از کم وہ میں سلسلہ آج نہیں دیکھ رہا. حالانکہ جو زبان زد عام کہانیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے. ایوری بڈی نوز ہو از ڈوئنگ واٹ. جب کوئی حکومت میں بیٹھ کے کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنے معتبر دفاتر میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی کرٹسی ہے کہ ابھی یہ اس طرح کی سٹوریز جو پچھلی حکومتوں کے اوپر سوال اٹھانے پہ ہوتی تھی اس پہ نہیں کر رہے. لیکن میں جو صاحب آپ سے متفق ہوں.